सांग मैंने आउ एक नूतन अध्याय को आपण मान पुणी थे स्वागत। आम भगवती आज रत्न मुदुग आज पूर्णांग होती अवसर ये मंदिर रे दानी यात्रा सहित ये भगवतीपुर ग्रामवासी वृंद एवं भगवती मौजार समस्त बासी वृंद भगवती पाखे प्रांगण में ये रोषेईबासर आयोजन चलती ठाकुर नीतिकांति चलती ठाकुर नीतिकांति चलती ये आम गोटे पूजक ये आम गाँव जड़े वरिष्ठ अच्छा माँकर आज रत्न मुदुगर समस्त पुजारी वृंद एवं कर्मकर्ता एवं भगवती बासी माँकर आज ये अवसर माँ ठाकुराणी आज गाधुआ सची ये बेलपत्र सहित माँ छेनागुड़ प्रसिद्ध भोग ये माँकर मो माँ जय माँ भगवती चरण शरण बिंदे ये आम ठाकुराणी माड़ी माँ पात्रे आए जन पूजारी आमर नीरू भाई यांकर वर्षक अधिकांश पूजा आंकर भाई माँगर छेनागुड़ प्रसिद्ध भोग आ प्रसिद्ध जानी यात्रा है दोल पूर्णिमा माँगर बाण घात भंगणीय चलती धान रत्न मदर पशब नाटक धान अवस्था सब रत्न मदर दिहब कांकण पटर व्यस्त रही जगह नड़िया पूरा प्रथम को जाइए गाँव कटा बटा चलती देखिए रोसई नड़िया कोर व्यस्त पूरा लगुच ये वर्ष बाहागर हो जोगाजोग थे कमेंट माध्यम जनइबे। अरे दिशा गला मंदिर ऊपर को सब अष्ट धातु सब जो धातु सुना रूपा जहाँ भी अच्छी सब चढ़ापा ऊपर जो तार गर्भगृह पढ़िया बर्तमान व्यवस्था आरंभ करा समस्त धरिकी जो आसी जिनस समस्ते नहीं मंदिर ऊपर को चढ़े जो कर्ता जी होती तथा जो टोकेटी जो मुंडे सी आमर मौजार संपादक तथा आम काका संतोष कुमार रथ से आयोजन पूजार मुख्य कर्ता बर्तमान से पुरोहित पूर्ण मिश्र पूर्ण पंडित बहु पुराना पुरोहित से आसिकी काम लगी
ବାବୁ ବାବା ତମେ ଏତେ ଡରୁଛ କଣ ଯାଉନ? ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚାରେ ପବିତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଦିବସରେ ଆଜି ଆମ ମା ଭକ୍ସା ଆକାଂକ୍ଷାର ଆଗେ ପକେଇ ଦିଅ ସବୁ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଉପରୁ ଦେଖୁଥିବେ ଭିଉଟା ଆପଣ ମାନେ ତଳର ସବୁ ଅଖା ବୁହା ହେଇକି ଯାଉଛି ଧାନ ଯୋଉଟାକି ସେଇ ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରେ ପଶିବ ତାକୁ ପୂଜା ହବ। ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡାଲମା ଖଟା ଆମେ ଗଲା ପରେ କାମ ନା ଆଜି ଭାଙ୍ଗ ମାରି ଦେଇଛି ନା ଭାଙ୍ଗ ମାରି ଦେଇଛି ଭାଙ୍ଗ ମାରି ତାଖିରେ ଭିଜି ପାରୁନି ପୁରା। ରାଣୀଘାଟି ଟିମ୍ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏଇଟା ରାଣୀଘାଟି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 5-6ଟି ଯେଉଁ ଖୋଳ ବାଜିକିରି ଗାୟକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ସମ୍ପାଦକ ମାନେ ଆମ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ରଥ ମହୋଦୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଗାମୁଛା ଦେଇ ସବୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛନ୍ତି। ନା ହେଇନଥିବ ଯୋଉ ଜାମ୍ ହେଇଯାଉନାହାନ୍ତି କି ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କଦଳୀ ପଣା କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚାରେ ମାଙ୍କର ରତ୍ନଉଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଜି ଘଟିଛି। ଏଠି ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ଏଠି ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଇଏ ଭଗବତପୁର ଗ୍ରାମର ଆମର ସଭାପତି ଏବଂ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସେ ଆଉ ଇଏ ହେଲା ମୋ ପୂଜକ ଏ ମା ଭଗବତୀଙ୍କର ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କର ପାଳି ବହୁତ ତାଙ୍କର ଗାଁକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ମଉଜା ଇଏ ହେଲା ମଉଜାଙ୍କର ଠାକୁରାଣୀ ଇଏ ଖେଲାର ଆଉ ବଳଙ୍ଗା ରାସ୍ତା ମଝିରେ ମାଙ୍କର ପୀଠଟି ବହୁ ଆଗରେ ମାଙ୍କର ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଲା ବହୁତ ଫେମସ୍ ତାଙ୍କର ବାଣ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ତାଙ୍କର ପୀଠଟି ବହୁତ ଆଜି
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପି ଏକା ପାଟିରେ ଗୋଟେ ସପନଟା ପୁରେଇ ଗୁଁ ଗୁଁ ଖାଲି ହେଉଛନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡିଚା ରତ୍ନମୁଦ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁଟାକି ମନ୍ଦିରର ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟଟି ଏମିତି ଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।